ماڈریٹ کیوں کر رہا ہے یہ پینل, تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دیتی ہوں. دیٹ فار اوور اے ایئر آئی ہیو بین ورکنگ ود گیلیکسی 5, اینڈ جب ہم گیلیکسی 5 کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ہمارے پاس پروپوزیشن یہ آیا تھا کہ ہم ایک ریئل ٹائم پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں لاجسٹکس اینڈ فریٹ کے لیے, انڈسٹری کے لیے, جو پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک آپ کو ریئل ٹائم سروسز پرووائڈ کرے گا. بٹ لائک اینی ادر انڈیویجول, مجھے لگتا تھا کہ ریئل ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹریکنگ نظر آ جائے تو بس وہی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ ایک ڈلیوری بھیجتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی ہاں شپر نے کیا کہتے ہیں پارسل بھیج دیا ہے اور آپ کے پاس اب ڈلیوری میں آنے والا ہے. بٹ واٹ وی لرنڈ واز دیٹ ریئل ٹائم ہیز اے لاٹ مور ٹو اٹ دین جسٹ ٹریکنگ پرپسز. اینڈ دین دا پرابلم جو ہمیں نظر آئی پچھلے 1.5 سال کے اندر was to actually see کہ پاکستان کا ریگولیٹری اور لیگل کمپلائنس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ریئل ٹائم ٹیکنالوجیز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہے. اینڈ ان آرڈر ٹو obviously integrate such technologies we had to regulate around the frameworks that already were existing. So سب سے پہلے بفور ایون آئی اسٹارٹ ہم کویشچنز ادھر سے اسٹارٹ کریں گے کہ ریئل ٹائم کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے. اینڈ بفور دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس our panel today. We have with us Mr. Asif Perez Saab, founder and CEO of Galaxy 5, Mr. Ammar Mir, domain officer for the PSW, Dr. Jibran Hussain Raza Saab, an economist, and Mr. Najib Agrawala, CEO for OneLink. Thank you everybody for joining us today. آپ سے سمپل سوال آن دا بیسس آف ریئل ٹائم اس لیے ہوگا بیکاز اے لاٹ آف ٹائم وین وی ٹاک اباؤٹ ریئل ٹائم میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ لوگوں کو سمجھنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. PSW ہیز آلریڈی بین فیسیلیٹیٹنگ ریئل ٹائم سروسز فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, اور اب ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں. سو دا فرسٹ کویشچن وڈ بی کہ آصف صاحب اگر آپ ہمیں بتائیں کہ گیلیکسی 5 ان ٹرمز جب ریئل ٹائم کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ایسا کیا انکارپوریٹ کرتا ہے اپنے پلیٹ فارم میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ملتا ہمیں. ہلو جی, دیکھیں ہمیں پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس سسٹمز تو بہت سارے ہیں پاکستان کے اندر, جیسے کہ ہمارے سبتے نے پینلسٹ نے بتایا کہ جی گاما ہے, کلائمیکس ہے, ہیش موو ہے, اور بھی ہیں ڈفرینٹ. بٹ پرابلم یہ کہ وہ زیادہ تر جو استعمال ہو رہے ہیں وہ جب شپمنٹ چلی آتی ہے, اگر موشن کی بات کروں تو وہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, تو وہ ریئل ٹائم تو نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے ریئل ٹائم کا مطلب یہ کہ جو ایونٹ جس وقت ہو رہا ہے اس ایونٹ میں جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس میں انپٹ کرے, اور جو دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے اگر اس میں کوئی ایکشن کرنا ہے یا اس کو کچھ کام کرنا ہے تو وہ سمجھے. تو ریئل ٹائم سسٹمس انفارچونیٹلی اگر ہیں بھی تو وہ ریئل ٹائم کی طرح استعمال نہیں ہو رہے ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ ریئل ٹائم سسٹمز ہیں اگر میں بات کروں تو زیادہ تر اس میں یہ کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کا یعنی کہ کہیں گے کہ اس میں وہ پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آ سکتے, اس سافٹ ویئر کے اوپر نہیں آ سکتے. تو ہم نے اس چیز کو بہت دیکھا, کلوزلی واچ کیا, اور ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپ کے جو یوزرس کہہ لیں یا اسٹیک ہولڈرس کہہ لیں وہ آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے ٹریڈر جو ہے یہ جو امپورٹ کر رہا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے, یا بائر ہے یا شپر ہے یا آپ کا سیلر ہے, وہ آ کے پہلے اپنی جرنی پرفارم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سروس پرووائڈرز ہیں سیملیسلی اگر وہ فلفلمنٹ ہو رہی ہے تو اس پہ وہ اپنی انپٹ ڈال سکتے ہیں, وہ اپنے ریٹ کوڈ کر سکتے ہیں, وہ ساری پوری اپنی جرنی چلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سپورٹ سروسز والے ہیں جس میں ویئر ہاؤس پرووائڈر, ٹرانسپورٹر ہے آپ کا, اور آپ کا کسٹم کلیئرنس ہے, انشورنس ہے, انسپیکشن ہے, دے آر آلسو آن دا سیم پلیٹ فارم. تو یہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ریئل ٹائم سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے اس میں جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ ریئل ٹائم کے اندر اس میں ایکشن لے رہا ہے اور اپڈیٹ کر رہا ہے اس چین کو, سو دیٹ کہ جو ادر اسٹیک ہولڈر ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے یا اس کی کیا ایکسپیکٹڈ ہے. تو ان ٹرمز آف اس پہ تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کریے گا کہ جب آپ نے یہ پلیٹ فارم اوبیسلی ہم بنا رہے تھے اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے, وی ور ویری اسپیسیفک اباؤٹ یوزنگ کراؤڈ سورسنگ ایز ون آف دا مینس ٹو ڈو اٹ. تو کراؤڈ سورسنگ کس طرح اس میں انٹیگریٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم اس کی بات اب آپ نے چھیڑ دی تو کر لیتے ہیں. زیادہ تر 3PL یا 4PL تک چل رہا ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں 9PL کی, جس میں کراؤڈ سورس سپلائی چین سے ہیلپ لے کے, یعنی وہ چین ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس میں آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی اسٹیک ہولڈر آ کے پوری جرنی پرفارم کر سکتا ہے. ہی اور شی ڈزنٹ نیڈس ٹو بی اے کمپنی,
वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, सर्विसेज वो रजिस्टर होना ज़रूरी है और वो परफॉर्म कर सकता है. इसका मतलब ये है कि जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएंगी. तो हम उस चीज़ को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं. Does this answer your question? Yeah, thank you very much. On that note, अगर अमर साहब आप हमें बता सकें कि in the definition जो आसिफ साहब ने हमें बताया है real time होता है, how does PSW has been using those technologies to facilitate the government sector for now, और उसकी efficiency अब तक क्या achieve हुई है और gaps कहाँ exist करते हैं? Okay, thank you, Rafaf. PSW का जो basic मकसद था वो ये था कि everyone knows that customs is the primary trade regulating authority in Pakistan. But other than customs, there are 70 other government agencies which in some manner trade regulate कर रही हैं. So हमारा मकसद ये था कि एक single platform पे हम customs और इन OGAs को connect करें, which are other government agencies, और उन सब को एक standardized information जाए और फिर हर कोई अपने से related information को process कर पाए. So right now we have onboarded around 16 OGAs. We are integrated with all 29 commercial banks. We have labs on board. अब basic जो आपकी trade transaction है import या export की, let's say आप कोई DPP regulated product, agriculture की कोई product import कर रहे हैं जो Department of Plant Protection regulate करता है. Your container lands, you file a single declaration which is then split into 2 documents. एक customs के पास चला जाता है for processing. At the same time वो डॉक्यूमेंट जो DPP को चाहिए फॉर इशूइंग से रिलीज ऑर्डर वो DPP को इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट हो जाए. सो नाउ बोथ दीज एजेंसीज आर इन पैरेलल प्रोसेसिंग दैट सेम डॉक्यूमेंट. इससे पहले क्या होता था कि आप कस्टम्स से क्लियरेंस करवा लेते थे, फिर कस्टम सामान रोक के बैठ जाता था कि जी DPP की क्लियरेंस आएगी तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, वो उसको फाइनल क्लियरेंस भी नहीं देते. नाउ कस्टम्स गिव्स इट्स फाइनल क्लियरेंस, द PSW सिस्टम इज़ वेटिंग ऑन DPP's मैसेज. Now this is all happening in real time, right? So we have a message from customs, साथ ही DPP का message का हम wait करते हैं. Once we get both, then we release your consignment. In case the DPP has an issue, they are able to interject at any stage of the import process. Let's say कोई negative list DPP की hit हो रही है, they are able to stop that consignment, and then they are able to call for an inspection or whatever their processes are. So the idea is कि real time में ट्रांजैक्शन जहाँ पे रेगुलेट होनी चाहिए वहाँ पे रेगुलेट इमीडिएटली हो और जहाँ पे फैसिलिटेट हो सकती है इमीडिएटली फैसिलिटेट हो. Thank you so much. On that note, I would like to ask Mr. Najeeb कि जब one link ये सर्विस प्रोवाइड करता है in terms of the transactions for money, what issues do you face in real time and also issues with respect to legal compliances कौन सी आती हैं आपकी नज़र में? Because in no matter what आप सिस्टम बना लें मगर अगर वो रेगुलेटरी लीगल compliances से मैच नहीं करता तो वो काम नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर. So on that note थोड़ी सी उस पर ज़रा प्लीज़ लाइट डाल. जी, बट बिफोर आई मूव टू योर क्वेश्चन, एक तो रियल टाइम पे ज़रा डिबेट हो रहा है, तो तारीफ़ तो कर दी आसिफ साहब ने भी और मीर साहब ने, बट आई थिंक द टू एडवांटेजेस विच हैव सॉर्ट ऑफ accumulated over the years and when the users have realized, one is transparency, immediate transparency. इसमें कोई चांस ही नहीं कि कोई चीज़ छुप जाए या डिले कर दी जाए. So there's a lot of transparency which has come in. And the other is, of course, the fact that there's immediate reconciliation. There is no chance of your funds being held up anywhere. It's a clear-cut transaction, and the payment system like OneLink is not supposed to hold on. So there has to be a debit and a credit. Those are some of the beauties of the real-time system. जो थोड़ी पहले जमील साहब बात कर रहे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रहा था, उसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ग्लूम एंड डूम तो बहुत है, बट लाइक ही स्पोक वेरी पॉजिटिवली. तो देयर इज़ अ साइलेंट रेवोल्यूशन गोइंग ऑन, स्पेशली in Pakistan after COVID. It's just that it's not ever publicized, and we talk so negatively about Pakistan and what's going on that sometimes these things get lost. So let me share some stats with you. Please, thank you. 6 years ago, we were processing interoperable transactions of about, say, 4-5 trillion rupees. Do you know what we did last year? 60 trillion. That's the sort of the jump in digital interoperable transactions by value. Let's talk about the number. You might say there's inflation, that's why this happened.
No, the story is almost the same. We did 4.6 billion transactions last year. Out of them, about 2 billion were financial transactions. So there's this, by the way, 5 years ago, this was in a few hundred millions. So itna fark aa gaya hai. So, and the best part now, because I've saved the best for the last, is that it is the government which has actually been instrumental, especially COVID and post-COVID days. So, say 2018, zero taxes, FBR and provincial governments were collecting tax through digital means. Right now, last year we did 11 trillion rupees. Out of this major was FBR, but all the 5 governments of the provinces were online. So the 4 provinces and Islamabad. And tomorrow we are actually making live Gilgit-Baltistan. So the entire country is now at least available. अब आपके सवाल पे आते हैं तो देखिए जो अब थोड़ा सा PSW की बात कर लें कि it's been a very arduous journey for them, you know. We've been working with them, it's been very tough. I mean, the project has been delayed and stops and starts. We are expecting 70 plus ministries eventually. And what will it happen? Because general public को समझना चाहिए होगा क्या? Basically एक तो seamless transaction होगी. What OneLink inshallah will do is to enable the customer to go on the website of the portal of the concerned ministry and there only make a seamless payment to that by debiting their account. Right now it's a broken experience through a PSID. So what happens is you go to your bank's app, create a PSID and then go to that, or rather vice versa, create a PSID and go and pay it through your bank. So that broken experience is going to convert into a seamless experience and that's going to really add value. I hope I've answered that. Yes, thank you very much. Gibran sir, ये एक बहुत एकेडमिक ज़रा सा सवाल है इन द एंड ऑल्सो बिकॉज आई बिलोंग टू द एकेडमिक साइड एज वेल. हमें दूसरे मुल्क से कंपेरेटिव ड्रॉ करने का बहुत शौक होता है इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम देम. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ रियल टाइम लॉजिस्टिक्स वर्क एंड प्राइमरीली नॉट विद द US और UK, क्योंकि अगर हम डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स यूज़ करें वी शुड रिलेट टू मोर ऑफ with the people जिससे हम relate कर सकते हैं, which is Bangladesh or India or the subcontinent के South East Asia देखें आप. तो on that basis वहाँ क्या development है, any lessons that we should learn or adopt or some challenges we should be looking forward कि हमें ये नहीं आने चाहिए in this. Thank you very much जी. First of all जो concept है real time का वो में भी हमारे नज़दीक थोड़ा different है. For post-modern era real time में if any services or if any technology that has a sleep time that cannot be called real time. So the services we have so far in major part of the world, तो उसमें हो क्या रहा है कि जो adoption rate है towards blockchain उसमें अभी कोताही है जिसकी वजह से service has a sleep time just like a human being. So when you have a sleep time, so you cannot call it a real time. तो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन में बैक इन 60s ये थ्योरी आई थी कि जो पाकिस्तान को भी हिट की थी तब थ्योरी ऑफ इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. देयर वाज अ साउथ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिसने ये थ्योरी दी थी इन द फेस ऑफ उस वक्त के हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनको कि इफ़ the whole idea was ki how to transform Pakistan economy using agriculture investment through advanced technologies. So back then they asked Pakistan president that no doubt technology can transform the economy, but what you cannot afford right now is ki your infrastructure does not support this technology. The similar sort of experience and a talk I had with the Chinese IT people back in 2018 and start of 2019 when I asked them ki why don't you integrate us instead of giving us money and investing while I was in China. So the similar answer they gave to me was कि your infrastructure does not support us. तो जिसकी वजह से so this is the thing for us for modern economic perspective जिसमें अभी जो challenges आ रहे हैं पूरी दुनिया को and everybody is adopting it is
unless you don't adopt blockchain, you cannot be real. So, and I'm sure we have started hearing this buzz around government corners in Islamabad. Let's work on it. And PSW भी मेरे ख्याल में start हो गया है. So for us that is the real. The infrastructure is a problem. But when it comes to comparison, in this era, in logistics, in transportation, or in areas में हम बांग्लादेश से बहुत बेहतर हैं. When I say this, everybody laughs. I know, but we are not better than India, and certainly not better than China. But I have few statistics with me, and thank you very much. आपने जो statistics बताए सर, कि global trade facilitation index में हम 110 नंबर पे हैं. Is that good? Good, better than Bangladesh. So that is our Well, threshold in restricted to comparison. Bangladesh and India. But UN digital trade facilitation में we have achieved 56% only. India is at 79%. And Bangladesh is less than us. Logistic performance index में हम 122 नंबर पे हैं. Network readiness index में हम 98 नंबर पे हैं out of 131. And so on. लेकिन जो बेस्ट पार्ट है कि हम इंडिया, बांग्लादेश और इवन चाइना को जहाँ पे बीट कर रहे हैं सर, वो है हमारी मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन में और ई कॉमर्स एडॉप्शन में. हमारा रेट इन तीनों कंट्रीज से ज़्यादा है. सो वो उसमें बहुत बड़ा जो व्हाट आई हैव सीन इम्पैक्ट जो आया है, वो जो रेवोल्यूशन आया जो सर अभी बता रहे थे, जैज़ कैश, इजी पैसा, इनका जो इंटीग्रेशन आया है इवन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ, उसने बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस क्रिएट किया हुआ. So आपने बात की infrastructure is something that obviously holds us back. तो मैं आप तीनों से बारी बारी whoever wants to go first in your own sectors, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने इंडिविजुअल जगहों पे PSW या Galaxy 5 या वन लिंक को कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं इन स्ट्रक्चर बेस, और वो आपको किस तरह होल्ड बैक करता है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग योर डिज़ायर्ड गोल. एंड वी वुड लाइक टू नो व्हाट योर डिज़ायर्ड गोल इज़ ऑल्सो, ताकि हमें ज़रा बेहतर समझ आ सके and how that problem is existing. So please ask us if you want to go first. देखिए, हम जो कोशिश कर रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है मौजूद है, पहले उसको तो यूटिलाइज़ कर लो. ठीक है. वो ऑप्टिमल लेवल पे है ही नहीं, पहली बात तो ये हमें समझने की ज़रूरत है. हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ देयर. वो पहले इसको ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज़ कर लें. वो कैसे हो सकता है? वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है. कोई एक मीडियम एक बीच में आए प्लेटफॉर्म जैसे है, जैसे वो सिफ्ते बात कर रहे थे कि जी ई गेट वे, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक गेट वे बने. वी आर ट्राइंग टू डू दिस कि इंशाल्लाह हम इस लेवल पे आएँ और एक ही गेट वे बने. ट्रेडर को पता ही नहीं हो कि क्या काम करना है, उसने सारा काम सीमलेसली उस प्लेटफॉर्म पे हो. उसकी अगर एक एग्जांपल दे सकें कि फॉर इंस्टेंस कि ऑप्टिमाइज़ करना है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, उससे क्या मुराद है आपका? देखिए, उससे मुराद ये कि पहली बात तो ये कि अब डिफरेंट एक शिपमेंट की फुलफिलमेंट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं डिफरेंटली, वो सब साइलोज में बैठ के कर रहे हैं. फिर वो क्या करते हैं, अपडेट किस तरह करते हैं, या तो ईमेल के थ्रू करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं. ज़्यादातर ये प्रैक्टिस है. हम ये कोशिश कर रहे हैं वो ईमेल ख़त्म, व्हाट्सएप ख़त्म, यूज़ द प्लेटफॉर्म, ताकि जो नेक्स्ट एक्शन लेना है जिस स्टेक होल्डर ने, दैट कैन बी डन. और फिर वो रियल टाइम का एसेंस आएगा, क्योंकि उसमें फिर जो देखिए होता क्या है, हर स्टेक होल्डर का अपना राइट है, लीगल राइट है, बिल्कुल. तो वो कैसे इन्फोर्स होगा? वो उसी वक्त इन्फोर्स होगा जब वो उसके पास आएगा. तो आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. तो मेरा जो एम्फेसिस यही है कि पहले जो है, कहते हैं ना, बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 1000 बर्ड्स इन द बुश. जो पहले है उसको तो बेहतर कर लें हम. इंफ्रास्ट्रक्चर वो बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, लेकिन इसमें तो एक क्लिक अवे है. एक आपको प्लेटफॉर्म है, हम लोग ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वी हैव इन्वेस्टेड. हम लोग वी आर वर्किंग सिंस 2019. तो ये काफ़ी दफ़ा हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, अप और डाउन हुआ. तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम अब अपनी हाइबरनेशन से निकले. तो आई होप कि हम वो ई गेटवे और एक सिंगल गेटवे बन सकें इंशाल्लाह. सर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड? जी, मेरा आई वुड टेंड टू अग्री विद आसिफ कि जो है उसको तो ऑप्टिमाइज़ कर लें. So that's a right beginning. मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि one of the biggest issues is probably the mindset and the desire. I keep, wherever I go, I keep talking about a big daddy. Now that big daddy has to have a vision. Unfortunately, जिन मुल्कों की आप बात कर रहे थे
اور جنرلی بھی دیکھا گیا ہے اس میں لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. خاص کر کے مثلاً ابھی آصف نے بات کی, اب اگر بینک اکاؤنٹس میں اگر اونلی 25% الاؤ انٹرنیٹ اینڈ موبائل بینکنگ, تو خاک, ایک تو ویسے ہی نمبر آف اکاؤنٹس کم ہے, اس میں میرے اور آپ کے جیسے کہ 3 سے 4 اکاؤنٹ ہوں گے, تو نمبر آف پیپل ایکچولی بینکڈ آر لو. اس میں جو آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں تو 25% زیادہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایکچولی پیپل الاؤڈ بائی بینکس ٹو ڈو انٹرنیٹ اینڈ موبائل بینکنگ. کہاں سے ہوگا یہ سب؟ سو اس طرح کی B2B ابھی بات ہو رہی تھی, B2B دنیا میں لیڈ کرتا ہے ان ڈیجیٹل ریولیوشنس. ہمارے انٹرنیٹ پہ اگر آپ پڑھیں تو 90% پلس ڈیولپڈ ورلڈ میں جو ٹرانزیکشن انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں وہ B2B ہیں, ناٹ B2C. B2C کا صرف یہ وہ آگے کاسمیٹک سارا کنزیومر لے جاتا ہے نا, کام تو سارا B2B کر رہا ہوتا ہے پیچھے. اس سے سیم تھنگ 90% ٹرانزیکشنز آر B2B. تو وہ اس کے لیے ایک ویژن چاہیے اور اس کے لیے بگ ڈیڈی چاہیے جو کچھ امپلیمنٹ کروا سکیں شاید ڈنڈے سے. So we'll skip the big daddy to not raise any controversy here. But sir, آپ بتائیں in terms of PSW infrastructure wise you've achieved a lot. And in terms آپ کے پاس کون سے initially infrastructure issues آئے and how did you overcome so that the private sector can learn from it as well? Well, I think I'll agree with both of these gentlemen. The major hurdle we faced was that of mindset. بیکاز جب آپ کو بہت دیر ایک طرح سے کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ایک انرشیا بلڈ اپ ہو جاتی ہے, آپ کو چینج پسند نہیں ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. سو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج انیشلی OGAs کو آٹومیٹ کرنے میں بھی یہ تھا کہ ان کو لگ رہا تھا ہم ان کو یا ریڈنڈنٹ کر دیں گے یا ان کی اتھارٹی لے لیں گے یا یہ کیسے ہوگا, ہماری ریگولیشن ساری امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گی. تو ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا آصف صاحب نے جیسے کہا نا کہ we're not optimally using what we have. اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ سب لوگ جیسے آصف صاحب نے کہا سائلوز میں کام کر رہے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا بیریئر یہ ہے کہ آپ کا ایک بہت لمبا پروسیس ہے, all of these actors in a long supply chain, اور you don't have really an incentive to integrate with each other because کہیں نہ کہیں جا کے وہ لوپ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو پھر مینول پروسیس پہ ڈپینڈ کرنا پڑے گا, آپ کاغذ اٹھا کے لے کے جائیں گے یا آپ واٹس ایپ کریں گے. Why do you think وہ لوپ ٹوٹے گا؟ Because I mean I'll talk about what we're doing it, but وہ لوپ اس لیے ٹوٹتا ہے ابھی because there's no digital ecosystem which caters to all of those requirements. At PSW what we're doing, we're looking to complement what everyone here is talking about, what Asif Saab and his team are doing. Build a digital ecosystem, bring all the actors in a specific trade transaction on board and make it a seamless experience, right? آپ نے کچھ ایکسپورٹ کرنا ہے, آپ کے پاس ٹرانسپورٹر بھی اویلیبل ہو اسی پلیٹ فارم پہ, فریٹ فارورڈر بھی اویلیبل ہو, یو آر ایبل ٹو ٹاک ٹو دا ٹرمینل, ٹو دا شپنگ لائن. یہ ایک پلیٹ فارم جب ہوگا دین آل آف دیز پیپل ول ہیو دا انسینٹیو کہ اچھا چلو اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. Everyone can talk to each other because end میں they see the value in it. Exporter, importer سے لے کے shipping line تک everyone will see value in becoming part of that digital ecosystem. اس وقت کیونکہ وہ ecosystem نہیں exist کرتا تو they don't see the value. Now what we're doing is we're developing a port community system for seaports and we are in the process of designing an airport community system also. اس کے پیچھے آئیڈیا یہی ہے کہ all of these actors at ports and airports, they come onto that platform, we can integrate with you, we can give you an interface if you want, but let's all come together on that single platform and make it easier for everyone. Thank you so much. And that note, Dr. Gibran صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو انرشیا ہے ہمارے لوگوں میں اور یہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کی نوکری کھا جائیں گے یا obviously they'll be replaced and whatsoever, how has in the past history as well from industrialization ہوا, وہ سب کچھ ہوتا ہے, وہ نیچرل ایک فیز ہے, وہ انرشیا کیسے ختم کرتے ہیں اور وہ کنونس کس طرح کر سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کو ان آرڈر ٹو کم ایٹ دوز ون پلیٹ فارم اف وی کریٹ دی ایکو سسٹم, اور اف دی ایکو سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں فائل کے ساتھ بندہ کھڑا نہیں ہو تو فائل نہیں موو کرتی. ہاں, تو اف اینی تھنگ کمز ٹو می بینگ فرام پبلک سیکٹر,
I was the part of 19 people along with the Sania Nishtar who were given responsibility to develop 12th five-year plan of the country. So the problem with the mindset is or the existing system is that कि हमारा look at this thing कि after 17 years we are unable to ट्रांसफॉर्म हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है हम उसको ई ऑफिस में नहीं लेके आ सकें एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर कम्स एवरीबडी नोज द फर्स्ट डायरेक्शन ही गिव्स इज कि एवरीथिंग शुड बी ई ऑफिस आप अगर इस्लामाबाद में है तो यू नो दिस थिंग एंड व्हाट हैपन्स कि एवरी सेक्रेटरी सेज कि हाँ जी जिसको ई ऑफिस में लेके आओ हर जॉइंट सेक्रेटरी को कहता है कि आप ई ऑफिस में अपनी फाइल मूव करो एंड व्हाट हैपन्स प्रैक्टिकली 5 years आई हैव स्पेंट देयर इन couple of ministries कि you process a case on e-file and the very next thing you have to do is you have to bring the file with your shoulders and you have to go to joint secretary with both things. Now you have a file in your hand and a prints in your hand and an e-office in front of her face. Now this is the ecosystem we have, okay? Double meaner. Triple. On the other hand, what recently last year Chinese single window has done is just as a test case, they incorporated a little blockchain to them, to their digital yuan, and they have cleared 7 billion of business with Russia, with just as a test case. So this, or on the other hand, the logistic part, we don't have enough logistics, honestly, and that's why the government, which is spending on logistics, always on people like me, हम उनको high regard करते हैं, be it a CPEC or BRI. As long as they provide us the networking, the fundamental base of economy is a transaction. Just one transaction. आप एक transaction को कितनी जल्दी, कितनी कम cost में, कितनी बार कराते हैं, ये economy की base create करता है. अगर आपने ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बी इट कि आप ये कुल्फ़ा खरीद रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं या आप ईमेल लिख रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन को जितनी कम कॉस्ट में, जितनी जल्दी, जितनी बार बार कराएंगे आप उतनी ज़्यादा इकोनॉमी को ग्रो करेंगे. उस ट्रांजैक्शंस की जो फाउंडेशंस खड़ी होती हैं वो लॉजिस्टिक्स में हैं. और आसिफ साहब बार बार कहते हैं कि आपके 70% लॉजिस्टिक ऑफलाइन है. यू नो व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दैट? राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, हमारी जीडीपी को $36 बिलियन का लॉस है बिकॉज ऑफ आवर लॉजिस्टिक्स ऑफलाइन. व्हाट डज इट मीन? इस सिर्फ ट्रांसपोर्ट और रेलवेज़ की मद में हमें $15 बिलियन का लॉस है. और एवरी $1 मिलियन वी लूज़ इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट, हम 20 डायरेक्ट जॉब्स और 15 इनडायरेक्ट जॉब लूज़ कर रहे हैं. तो द कैलकुलेशन आई हैड फ्यू ईयर्स बैक कि ट्रांसपोर्टेशन की जो इलास्टिसिटी है टुवर्ड्स जीडीपी, दैट्स 0.3 to 0.4, और हमारी जो लेबर फोर्स है दैट इज़ 75 मिलियन. सो व्हेन वी डू द मैथमेटिक्स ऑफ इट, तो एज ऑफ नाउ जो आपका लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो ऑफलाइन होने के करके मुल्क को 3 मिलियन जॉब से लॉस कर रहा है. देयर आर 3 मिलियन जॉब्स जो बिकॉज ऑफ दिस बीइंग ऑफलाइन जो है ना हमें कॉस्ट कर रही हैं. सो दैट्स वाई वेन एवर आई गो आई से कि जी रोड बन गया, मैं कहा गुड, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे बन गया, डबल इट बट मेक इट. ठीक है ना? यू वांट मोर बजट टू इट, गिव इट मोर बजट टू इट. ठीक है ना? तो इको सिस्टम के लिए हमें फंडामेंटल बेसिक चीज़ों के ऊपर डिबेट नहीं करनी. इको सिस्टम क्रिएट करने के लिए प्रोफेसर साहब ने भी कहा था कि यू हैव टू टेक academics on board, and I haven't seen any academic institution. I've been part of Public Policy Institute as a founder in Pakistan. In Islamabad, we train bureaucrats from their middle career towards the end. And I haven't seen any academia in our country जो logistic के ऊपर या supply chain के ऊपर आपको कोई advanced level की कोई training दे दे. तो कुजा कि हम उसको digitalize करके advanced knowledge के ऊपर blockchain के ऊपर बात करें. तो we are there. So आपके what I understand is कि design thinking, bringing stakeholders, academia on board in order to develop such stuff. So अगर आप internal policies की इस तरह बात करें, so
the three of you in terms of having OneLink, PSW and Galaxy Fi, क्या आपके पास ऐसा internal board बैठता है या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको इन चीज़ों पे एडवाइस करते हैं in order to develop the platforms do you have? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि you need to have an academic on board in order to advance your policies or know better. So in terms of that, how are you guys obviously advancing your own internal mechanisms for futuristic टेक्नोलॉजीज़? क्योंकि मैंने जहाँ एक दफ़ा इंग्लैंड में फॉर इंस्टेंस एक अंडरग्राउंड टनल बंद देखा था, तो उसको बताया गया था कि वो टिकट सिस्टम को अगले 20 साल के लिए एडवांस कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे हैव क्लोज्ड इट ऑफ, क्योंकि जो अगले 5 साल में टेक्नोलॉजी आएगी उससे टिकट निकालना आसान हो लोगों के लिए. सो I want to understand how you are incorporating those kind of design thinking principles in your own platforms or companies, for say. All right, so at PSW we have a governing council headed by the Minister for Finance, and it has membership from the private sector also. Then we have board of directors, which has a private pool of directors. Then we have a strategy office, and what they do basically is they get input from the private sector. We look at the private sector basically as partners, right? Sorry? We look at the private sector as partners. So be it logistics, be it academia, be it an IT firm, we sit down with them and we talk to them about how we can help. Because private sector is normally at the cutting edge of innovation and is good at identifying needs कि इस चीज़ की ज़रूरत है. Government थोड़ी सी slow चलती है, obviously government की different considerations होती हैं. Public interest पहले आता है, regulatory frameworks पहले आते हैं, फिर आप innovation की तरफ जाते हैं. PSW को develop ही शुरू से as a hybrid organization किया गया. So we have people from the public sector, and most of our workforce and the people we consult with are from the private sector. Okay, so we sit down with them. Recently we collaborated with IBA on digital trade. We are working with LUMS on AI and blockchain and also logistics. So that is how we are trying to play our part and coordinate with everyone to, build that ecosystem which facilitates trade and improves our rankings. That's great. Thank you so much, Asif. देखें, हम तो 2019 से जो मैंने आपको बताया, हम तो स्टडीज़ ही कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर वी फाइल पेटेंट भी हमने फाइल किया हुआ है. आई होप कि हमें मिल जाए, अल्लाह करे. सर ज़्यादा ना बता दिए, वो कैंसिल कर देते हैं बोलने के ऊपर. तो बाकी ये कि जहाँ तक उसकी बात है कि हम तो लोगों के दरमियान ही बैठते हैं, क्योंकि सारे जो मेजर जो प्लेयर्स हैं ना, वो देखें दो टाइप के हैं. एक B2C वाले हैं, उनको तो आप जाके नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उनकी हैबिट है, वो कब चेंज होंगे जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा. और B2B वाले जो हैं, B2B वालों को सबसे पहले उन्होंने पहल करनी है. उन्होंने पहले ऑप्टिमाइज़ अपने आप को करना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, डिजिटाइज़ करना है. तो अभी जो जैसे बता रहे थे अभी नजीब साहब, और सही बात है, आई डू एग्री विद हिम. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ माइंड सेट. हमारी पाकिस्तानी माइंड सेट है ना, दो चीज़ें हैं. पहले तो कोशिश करेंगे, कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें. तो ये दिस इज़ द प्रॉब्लम. इंशाल्लाह तो अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी हो. सर आप इन टर्म्स ऑफ दैट वन जी, ये होता है ना, सिलेबस से बाहर का सवाल आ गया. सॉरी, तो मुझे कहा गया था लास्ट मिनट के सिलेबस से बाहर जा सकते हैं. बहुत अच्छा सवाल है. मैं आपको गालिब का मेरा पसंदीदा वन ऑफ द फेवरेट शेयर सुनाता हूँ. पहले तो वो कहते हैं कि मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से इधर होता काश के मकां अपना. तो डॉक्टर साहब की बातें सुन के, और ये है कि कभी कभार लेट होना बुरा नहीं है, बिकॉज यू कैन लीप फ्रॉग. एक्चुअली वी आर फार बिहाइंड. आपने तो बांग्लादेश और उससे कहीं आगे डिक्लेयर किया, हमें पता नहीं बांग्लादेश के अलावा, बट मेरे ख्याल से फिलीपींस, श्रीलंका, इंडिया, इवन बांग्लादेश एंड मैनी अदर्स इन द विसिनिटी आर फार अहेड. वी आर फार बिहाइंड इन मैनी रिस्पेक्ट्स. हम इंटरनेट चला लें, वही बड़ी बात है अभी तो. सर वो भी नहीं चल रहा आज. So the issue is to leapfrog now. Learn, because that's the advantage of being late. You learn and you emulate which is the best. तो छापा लगाएं, कोई बुराई नहीं है. एक तो हर चीज़ नई ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है. और हाँ, आपका सवाल तो डायरेक्टली उस पर आता हूँ. हमारे पास वी आर ओन्ड बाय बैंक्स. तो एक तो 11 लार्जेस्ट बैंक्स ओनर्स, तो एक तरफ तो वो लीडरशिप और गाइडेंस, और समटाइम्स उनकी जो करते हैं वो नहीं करना, वो भी आ जाता है
کہ جس طرح بینکس آپریٹ کریں اس طرح ون لنک کو آپریٹ نہیں کرنا, اور یہ ہمارا بورڈ بھی سمجھدار اتنا ہے کہ جانتا ہے. تو دیٹس ون ایسپیکٹ. سیکنڈ از اے ریگولیٹر. آبویسلی یہ جو میں آپ سے بگ ڈیڈی کی بات بھی کر رہا تھا, تو دیر از اے لاٹ آف ڈائریکشن کمنگ ان, گڈ اور بیڈ, بٹ اٹس کمنگ ان. دا تھرڈ از وی آر اے پرائیویٹ سیکٹر اینٹی, سو وی ہیو آل دا لبرٹی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کسی چیز پہ قدغن ہے. آپ لا کے اندر ہیں, ریگولیشن کے اندر ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک وی آر باؤنڈ بائی, اٹس اونلی آر اون لمیٹیشنز وچ آر ہولڈنگ اس بیک. Thank you so much. Before we end, one last question to all of you is کیا ایک real push اور solution تو نہیں کہیں گے. For instance, I had a question and I'll not say کہ یہ ہے کہ کیا public private collaboration سے بہتر ہو سکتا ہے. This is an example. But what are the last comments would you have that if we do want to integrate real time services پاکستان میں, اور وہ 70% انڈسٹری کو آپ نے آف لائن سے آن لائن لانا ہے, what is your comment for it for all the people to take from here today? کیا ایسا کریں, کیا واپس جب جائیں تو اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کے برین سے؟ تو کائنڈلی وہ ایک, if you want to go ahead please sir. میرے خیال میں جو پی ایس ڈبلیو ہے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ, اور میں بھی اگر کراس دی بارڈر جا کے بھی اگر کسی پرائیویٹ کمپنی کو آن بورڈ لینے ہیں نا, دے شوڈ ٹیک اٹ. کیونکہ جو ان شنگھائی دی نیشنل ان کا جو ونڈو ہے, ان کو جب میں نے دیکھا کہ دے آر مطلب ایوری ویئر ود علی بابا اینڈ وی پے, ان کا جو سب کچھ ہائیلی پینیٹریشن ہے وتھ پرائیویٹ سیکٹر, اور ان میں جو ایس او ایز تھے ان کو بھی انہوں نے ٹرانسفارم کر کے پرائیویٹ کر دیا ہوا ہے. تو موونگ فارورڈ پی ایس ڈبلیو از ہیئر اینڈ آئی ووڈ ارج دیم کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ کریں جیسے بھی ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس قابل نہیں ہے تو کیپ دیم آن بورڈ, میک دیم ایبل, اور ان کے لیے ایز اے میٹر آف فیکٹ فنڈ بھی ارینج کریں. سر آپ کے ساتھ ہی ہیں, کام آپ کو مل گیا ہے جانے کے بعد. اچھا, آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ ہم یہ سب کچھ پہلے سے کر رہے ہیں. وی آر ورکنگ ود دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ وی آر آلسو ورکنگ ود پرائیویٹ سیکٹر اکراس بارڈرز. So we are talking to companies in China, big companies, for developing an e-commerce platform. China single window ke saath we are engaged. We are pursuing integration with China single window for real-time data sharing or is tarah ki cheezein. I think PSW, because it's a huge project, to foreign expect nahi kar sakte hum ki har cheez ho jayegi. It is a long journey. ہم نے 2022 میں اسٹارٹ کیا, بٹ وی آر اسٹل ان فیز 1 پریکٹیکلی. اٹس جسٹ دی ایکسپیکٹیشنز, جب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی اڈاپٹ کر لیں. تو لیٹس کیپ دوز ایکسپیکٹیشنز, بٹ تھوڑی سی پیشنس آئی تھنک ہمیں چاہیے, بیکاز وی جسٹ لانچ دا پائلٹ آف دا پورٹ کمیونٹی سسٹم. بٹ لیٹس ویٹ اینڈ لیٹس بی ریڈی فار دیٹ چینج. آئی تھنک لیٹس کیپ آور مائنڈز اوپن کہ ہاں چینج ہوگا اور بہتر کے لیے ہوگا, اینڈ وی ہیو ٹو بی پارٹ آف دیٹ چینج. تھینک یو سو مچ. Your last comments please before we. جی دیکھیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں تو میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ جو اگر نہیں ہوتی, پی ایس ڈبلیو بھی اوبیسلی کر رہا ہے اور دوسرے اور انیشیٹوز بھی ہیں, جیسے اڑان پاکستان آیا, اس کا بھی یہی ہے کہ بھائی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کرنا چاہتا ہے, لیکن اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تو کر لیں گے, لیکن بہت سارے جو اڑان پاکستان کے جو 5 E's ہیں اس میں ایک ہی ایکسپورٹ کا بھی ہے جو کہ ڈائریکٹ اس انڈسٹری سے وابستہ ہے. تو کیسے کریں گے ہم اس کو؟ سوال یہ ہے نا, انفراسٹرکچر تو ہمارے پاس ہے, اس کو آپٹیمائز نہیں کر رہے ہم, کیسے کریں گے؟ ہاؤ ول وی ڈو اٹ؟ So what are your like last comments about how do you think we can do it? دیکھیں سب کچھ میرے حساب سے جو ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. وہ ہماری قوم جو ہے نا اس میں تھوڑی لیکنگ کرتی ہے, وہ ان لرن نہیں کرنا چاہتی ہے. انڈسٹری بھی خاص طور پہ مجھے نہیں پتا کیوں ریلیکٹنٹ ہے, شاید اس وجہ سے کہ شاید ٹیکنالوجی اس طرح کی چیزیں چینج ہیں, وہ چیزوں کو کھا جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس سے کیا بینیفٹ ملے گا, انہیں کو فائدہ ہوگا. تو جس دن یہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, اللہ آئی ہوپ کہ بھائی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. سر آپ ہاؤ ڈو وی میک آر سیلز لرن؟ جواب تو آ ہی گئے, لیکن میں ذرا الٹا ویو یہ لوں گا کہ میرے خیال سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے مسئلے ہیں, اور چونکہ وہ فریگمنٹڈ ہے تو دیر ہیز ٹو بی سمبڈی ہو ٹیکس دا کال اور وہ امپلیمنٹ کرے. اور قانون جب تک امپلیمنٹ نہیں ہو, مثلاً
सबसे बड़ा दुश्मन इसका है जो डिजिटाइजेशन या रियल टाइम का है, वो है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि लोग अवॉइड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट होना. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज विच दिस इंडस्ट्री इज़ फेसिंग ऑल्सो. इफ़ देर इज़ लॉ, इफ़ यू आर फोर्स टू, हम सैलरी क्लास है, हमें पता है, देयर इज़ नो चॉइस. आई वुड लव टू इवेट, आई कांट. But that's the whole problem. If you enforce the law, everything will come into digitization very quickly. So please don't. I have dealt with FBI. They just don't go back if they come once. Charan, thank you so much. We've learned a lot from here today, and we hope you had an enlightening session about real-time services. And thank you so much, everybody. We'd like to proceed.